जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ मेहमान और सामीन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने अपना वक्त दिया और ये बात सुनने को अपना वक्त निकाला है किसी तरह से, तो मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये मेरी एक किताब है जो मैंने 2014 में पब्लिश की थी, लिखी थी। बड़ी मुश्किल से ये पब्लिश हो सकी, कोई इस किताब को छूने को तैयार नहीं था। तो खैर मैं ये इसका है कि सिविलाइजेशन एंड वायलेंस, तहज़ीब तशद्दुद, इस्लाम, मगरबी जो मुल्क हैं और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका एक हमने कंपैरिजन दिया है और सर्टेन फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो इस किताब का इम्पोर्टेंस किन के लिए है? ये किताबें सिर्फ ये अगर आपको मुसलमानों को वायलेंट करार दिया जा रहा है तो उसके बहुत सारे इम्प्लिकेशंस हैं। ये ऐसे ही सिर्फ बात नहीं है कि किसी ने कहने को कह दिया। तो इस किताब को कहेगा, आप हमेशा सुनते आ रहे होंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग मुसलमान बन रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सुनते हैं कि कितने लोग मुसलमान नहीं रहे। तो ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए लिखी गई है कि वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, दे आर नॉट श्योर अबाउट इस्लाम। और ये भी है कि समझ में उनको नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा बातें उनसे कही जा रही हैं कि बहुत तशद्दुद पसंद है इस्लाम। तो ये हमारा और आपका फ़र्ज़ है कि उनको आप बताएं कि ये नहीं है। तो ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए लिखी गई है किताब। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बात का है कि आपके बच्चों को ये समझ में आनी चाहिए कि इस्लाम जो है वो वायलेंट नहीं है। वो जब बाहर जाते हैं तो उन पर इतना प्रेशर रहता है, सब उनको कहते जाते हैं इस्लाम वायलेंट है, इस्लाम वायलेंट है। वो जब घर पर आते हैं, अगर आपने उनसे कहा कि चुप रहो, इस्लाम वायलेंट नहीं है, इससे कुछ बनता नहीं है। इसलिए नहीं बनती बात कि अभी तक वो जब तक मैच्योर नहीं होते हैं उनकी थिंकिंग फ्लॉड रहती है, वो अभी खोज रहे हैं। उस वक्त आपको उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हैं उनमें, तो इन सारी चीज़ों को आपको ये करना पड़ता है। तो जैसा रसूल पाक ने कहा था कि आपका अप्रोच अपने बच्चों के साथ 7 बरस तक बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ रहना चाहिए और 16 के बाद आप उनको अपना दोस्त बना लें। तो इसी के साथ आपको अपने दोस्त बच्चों से बात करनी चाहिए। ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मुझे देने की कोई आई डोंट हैव अ राइट टू गिव इट टू यू, बट आई थॉट कि आई मस्ट गिव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये किताब मैंने मेरे डिस्कशन हुआ था मेरे बेटे के साथ, इसीलिए मैंने उसको ये किताब लिखी थी। इस किताब को शुरुआत उसलिए हुई थी। तो ये जब बच्चे उस उम्र में आ जाते हैं तो आपको इक्वली ट्रीट करना पड़ता है। उनको डांट के आप ये नहीं बात बता सकते हैं। इनको वो आपसे, मेरे बेटा हमसे कहता था कि वेयर इज़ द फैक्ट। ये आप कहते हैं कि इस्लाम वायलेंट नहीं है, बट वेयर इज़ द फैक्ट। देखो 9/11 हो गया, ये हो गया। तो इसी तौर पर मैंने ये किताब लिखी है। तो सबसे पहले ये आप ये जानें कि आपके एनिमी कौन है, आपके दुश्मन कौन है। तो इसको से मेरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, इनको 4 कैटेगरी में बांटा है हमने। एक तो हैं ये ज़ायनिस्ट। तो ये जो ज़ायनिस्ट हैं वो ज्यूस सिर्फ नहीं है, ज्यूस का एक पोर्शन ज़ायनिस्ट होता है। देयर आर हिंदू ज़ायनिस्ट, जिसको आप हिंदुत्व कह सकते हैं। देयर आर क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट। तो इन सब लोगों का एक ख़ास मकसद है कि वो आपको वायलेंट करार दें। ज़ायनिस्ट का मकसद ये है कि वो मानते हैं उनको ज़मीन लेनी है, उनको ज़मीन लेनी है यूफ्रेटिस से नाइल तक। उनका ये कहना है कि ये ग्रेटर इज़राइल है। इनको बाइबल में ये चीज़ दे दी गई है, अब वो उसको लेना चाहते हैं। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मनी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लैंड। तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके बाद ये है कि देर आर बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, ये भी ज़ायनिस्ट होते हैं, लेकिन इनका एजेंडा बिल्कुल डिफरेंट है। ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। ये जब आएंगे तभी आएंगे जब ज्यूज़ ग्रेटर इज़राइल को कंट्रोल करेंगे।
لیکن وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ جب وہ کنٹرول کر لیں گے تو ان کے دماغ سے حضرت عیسیٰ یہ کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان کو کہ تم کرسچن بن جاؤ، اور اگر تم کرسچن نہیں بنتے ہو تو پورے کے پورے جوش پاپولیشن کو قتل کر دیا جائے گا. یہ بات ان کو نہیں بتاتے ہیں. تو دونوں کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے. تیسری چیز ہے کہ دیر از ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. ان کا ایجنڈا ہے وار از اے ویری پروفیٹیبل بزنس فار دیم. فار ایگزامپل ابھی اسرائیل آپ نے دیکھا یہ 10 دن سے ہوا ہے غازہ میں، آلریڈی ان کو $65 بلین کے ایڈ دی گئی ہے. Where did the $65 billion came from? Weapons. F-35 ان کو مل رہی ہے. تو $65 بلین ان کو نہیں، اسرائیل کو نہیں مل رہا، وہ سیدھے ان کے کھاتے میں جا رہا ہے. تو ان کو انٹرسٹ ہے وار کنٹینیو ود دیٹ. یا ہمارے بدقسمتی ہے کہ آج کل مسلم کنٹریز کے اوپر ان کی نظر گڑی ہوئی ہے، لیکن صرف ان کے اوپر نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یوکرین میں یہی ہوا. یوکرین میں $114,000 بلین ان کو ملا ہے. تو اسلام اور ویسٹ کا کرسچینٹی کا سوال نہیں ہے، سوال ہے پیسہ بنانے کا. اس کے بعد آئل انڈسٹری ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ بینکنگ اینڈ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں انوالو ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان ویپن کمپنیز کو وہ انویسٹ کرتی ہیں، اس سے ان کو پیسہ ملتا ہے. جو سود کا پیسہ جو ان کو ملتا ہے اس کی یو کی ناٹ امیجن ہاؤ مچ اٹ از. تو لیٹس اسٹارٹ ود کوشچن، از اسلامک سویلائزیشن وائلنٹ؟ یہ سب سے بڑا کوشچن ہے. کہیں بھی آپ جائیں آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک سویلائزیشن وائلنٹ ہے. تو سب سے پہلی بات اگر آپ سے یہ بات ہو تو آپ ان سے کہیں کہ دس از اے ٹرک کوشچن. یہ کوشچن جو ہے آپ نہیں امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کوشچن کو فارمولیٹ کرنے کے لیے پوری دنیا کے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ اس کوشچن کو فارمولیٹ انہوں نے کیا ہے. چھوٹی سی بات ہے، سوال ہونا چاہیے وچ سویلائزیشن از وائلنٹ. لیکن اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ از اسلامک سویلائزیشن وائلنٹ، تو آپ نے آلریڈی اپنے سامعین کے دماغ میں یہ بات بھر دی ہے ہو سکتا ہے کہ اسلامک سویلائزیشن وائلنٹ ہو. تو اس چیز کو اگر آپ سے یہ بات چیت ہوتی رہی تو آپ ہمیشہ کہیں کہ غلط کوشچن ہے. تم پوچھو کہ وچ سویلائزیشن از وائلنٹ، کیونکہ وہ جب بات آئے گی تب آپ ان کو ڈیٹا پیش کریں گے. آپ ان سے کہیں گے اسلام وائلنٹ ہے یا نہیں ہے. آپ مت کہیے، آپ ڈیٹا دیجیے، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد دوسرا تیسرا کوشچن آتا ہے، مان لیجیے کہ اسلامک سویلائزیشن وائلنٹ ہے تو کیوں ہے؟ از اٹ بیکاز ریلیجس بلیف، اسلام کے ڈاکٹرن کی وجہ سے ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ وائلنٹ ہے؟ تو اسی چیز پر میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا. دوسری چیز ہے اس کوشچن کا امپورٹنس کیا ہے. اس کوشچن کا امپورٹنس تو ایک تھیولوجیکل، جو بہت زیادہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاں انہوں نے اسلام کو ایسے کہہ دیا ویسے کہہ دیا. اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے لیے، جن لوگوں کے لیے. دیٹ از ناٹ دا کوشچن. اس کا اکنامک کوشچن، اس کا پاور ہے. یہ پرابلم فنانشل ہے، یہ پرابلم اکنامک ہے. یہ آپ کو وائلنٹ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ آپ کو پہلے وہ ڈیمونائز کریں، اس کے بعد یہ وار کو جسٹیفائی کریں. وار کو جسٹیفائی کرنے کے بعد جو مسلم ممالک کے ریسورسز ہیں اس پر کیپچر کریں. تو اسے لانگ ٹرم پلاننگ. یہ ایسا نہیں ہوا کہ 9/11 کے وقت ایک بار انہوں نے سٹارٹ کیا، وہ 9/11 نہیں ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی نان مسلم سے بات کریں گے تو آپ اگر کہیں گے کہ دیکھیے قرآن شریف کی یہ آیت ہے اس لیے ہم لوگ وائلنٹ نہیں ہیں، یہ ان سے یہ بات بنتی نہیں. مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھیجا کرتے تھے ادھر ادھر یہی وائلنٹ ہے کہ نہیں ہے اس کے بارے میں بولنے کے لیے. تو میں سٹارٹ کرتا تھا قرآن شریف کی 10 آیتوں سے اور کہتا تھا کہ دیکھو بھائی اسلام وائلنٹ تو نہیں ہے، ایسی بات ہے. بڑی تالی بجتی تھی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. تو میں نے سوچا کہ
ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیٹ می پریزنٹ سم ڈیٹا. تو یہ ڈیٹا جب میں نے پریزنٹ کیا تو کچھ لوگ آئے ہم سے ملنے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا لیکچر کیوں چینج کر دیا. ہم نے کہا دیکھو یار ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد سے آج 12 سال ہو گیا ہے, مجھے ایک انویٹیشن نہیں ملا ہے, ناٹ اے سنگل انویٹیشن. تو دے ہیو این ایجنڈا, دے ہیو این ایجنڈا, اور ہم لوگ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ بہت ضروری بات ہے. تو اسلام ایسوسیشن جو آپ وائلنس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ 5 myths پر منحصر ہے. یہ 5 منحصر ہے اور سب کا ایک ریزن ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسلاموفوبیا جو ہے وہ $multi-billion انڈسٹری ہے. یہ جتنے بھی ٹینکس جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں, ایک ایک اس میں جو انٹلیکچوئلس ہیں ان کو $500,000, $500,000, $250,000 ان کی تنخواہ ہے, اور یہ سب بیٹھ کر کے یہی سوچتے ہیں, یہی پلان بناتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے آگے بڑھائیں. تو یہ 5 myth ہیں. پہلا myth یہ ہے کہ اسلام از اے وائلنٹ ریلیجن. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام وائلنٹ ریلیجن ہے. کیوں؟ دوسرا یہ ہے کہ اسلام از یونیکلی سیکسسٹ ریلیجن, اس میں عورتوں کو بہت دبایا جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے, یہاں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ قوت ہی نہیں ہے کہ وہ ریشنل ڈسکشن کر سکیں, کیونکہ اسلام ان کو یہی سکھاتا ہے. اور پانچویں چیز وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اسلام میں امہ کا کانسیپٹ ہے, اسے مونولیتھک ریلیجن. تو سب کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل غازہ پر اٹیک کرنے والا ہے اس کو صرف وہاں کا لینڈ چاہیے, لیکن وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ وائلنٹ بھی ہیں, یہ سیکسسٹ بھی ہیں, یہ اینٹی ڈیموکریٹک بھی ہیں, ان کا ریشنل تھنکنگ ان کی نہیں ہے, اس لیے اٹ از آل رائٹ کہ ان پر اٹیک کر کے ان کے لینڈ کو لے لیا جائے. دس از دی باٹم لائن. یہ باٹم لائن ہے اور اس چیز کو ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے, اسی کے حساب سے ہم لوگ کو ایکٹ کرنا چاہیے. اور بہت امپریسو یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے. وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کا ڈیٹا میں دے رہا ہوں, 45% امریکنز جو ہیں ان کو انفیوریبل امپریشن اسلام کے بارے میں. وہ ایسے نہیں آ گیا ہے, یہ جو میں نے آپ کو 5 باتیں بتائی ہیں 15 سال سے 20 سال سے ان کے دماغ میں ٹھوکا جا رہا ہے, دھیرے 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 کر کے. 18% اونلی فیوریبل امپریشن. 64% of the people in there still believe that Iraq میں WMD weapons of mass destruction تھا, جبکہ US گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں تھا. پھر بھی 33% ابھی بھی بلیو کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 77% of the US soldiers believe that Iraq still has weapons of mass destruction. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ وائلنٹ ہیں, یہ اس کا یہ اثر ہے. اسی چیز پر بیس ہو کر کے عراق جو ہے پر اٹیک ہوا, کیونکہ عراق پر اگر اٹیک نہیں ہوتا, اگر امریکن نہیں چاہتے, تو میں آپ کو دیتا ہوں کہ پریشر کیسے بلڈ اپ ہوتا ہے. تو دیر آر فیو کوٹس میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک جیری فالول ہیں, وہ بورن اگین کرسچن کے بہت یہ پیروکار ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام از اینٹی کرائسٹ, وائلنٹ اینڈ اینٹی ویسٹ. دوسرے ہیں فرینکلن گریہم, یہ کہتے ہیں اسلام از اے وکٹ ریلیجن. ایک جیری فالول ہیں, وہ کہتے ہیں پروفٹ واز اے ٹیررسٹ. راڈ پارسلی, اللہ از اے ڈیمن اسپرٹ. ایک گیری فریزیئر ہیں, یہ ہیں اسلام از اے سیٹینک ریلیجن. ایک ولیم بوائکن ہے, وہ کلیم کرتے ہیں کہ آور گاڈ از بیٹر دین یور گاڈ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کو یہ باتیں جب معلوم ہو سنتے ہیں وہ, تو اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے آپ کو کیسے ان سے بات کرنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب جیسے جارج یہ تو ریلیجس لیڈر تھے. اب جارج بش, انہوں نے ٹرم دیا اسلاموفاززم, ریڈیکل اسلام, فنڈامنٹلزم. تو میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ آپ کو کتاب میں مل جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ
बहुत सटल वे में वो आपके दिमाग में डालते हैं. एक हैं बर्नार्ड लुइस. अगर किसी इंसान ने इस्लामोफोबिया को स्टार्ट किया है तो ही इज़ द मैन. लेकिन इनके सुनिए वो क्या कहते हैं. Islam is a religion which inspired in even the humblest peasant, a peddler, a dignity and courtesy towards others never exceeded and rarely equaled other civilization. तो आपको लगेगा ये बहुत तारीफ कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि भाई इस्लाम ऐसा रिलीजन है कि पेडलर और पेजेंट्स को भी ये देते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ब्ला 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 और सारी चीज़ें कहते हैं. लेकिन बाद में ये कहते हैं कि जब ये प्रेशर में आते हैं तो स्टार्ट करते हैं, फिर ये पागल हो जाते हैं और ये सीख करते हैं कि रसूल पाक के लाइफ से कैसे हम वायलेंट की तरफ जाएं. ये इनका टर्म्स है, इसको लोगों ने यकीन कर लिया है. दूसरे लोग हैं वो कहते हैं मुस्लिम सोसाइटी लुक्स प्रोफाउंडली रिपल्सिव. इट लुक्स रिपल्सिव बिकॉज इट इज़ रिपल्सिव. तो ये चीज़ें चली आ रही हैं बहुत दिनों से. तो उसका मकसद क्या है, इसके पीछे क्या मकसद है. तो अगर आप दो हिस्से में अगर आप बांट देते हैं कॉज को, एक कहते हैं इंट्रिंसिक जो कि इस्लाम के अंदर है और एक एक्सट्रिंसिक. तो उसमें दो चीज़ें हैं. इंट्रिंसिक में या तो आपका जीन्स ख़राब है सारे के सारे मुसलमानों का, और नहीं तो आपकी आइडियोलॉजी ख़राब है. जीन्स ख़राब होना ज़रा मुश्किल है क्योंकि इस्लाम इज़ द ओनली सिविलाइजेशन जिसमें हर तरह के लोग हैं. काले हैं, गोरे हैं, ब्राउन हैं, भूरे हैं, सब तरह के लोग हैं. नहीं तो फिर आइडियोलॉजी होगी. अगर एक्सट्रिंसिक होता जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो इनका है तो फिर आप उसको दुरुस्त कर सकते थे, आप बैठ के उनसे बात कर सकते थे. तो ये कहते हैं नहीं, ये फंडामेंटली वायलेंट है, इसलिए इनको फोर्सफुली आपको इनकी पिटाई करनी है. तो एक वर्ल्ड ऑफ इस्लाम मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोगों को तो मालूम होगा लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स अबाउट 2 बिलियन ये सब के सब कॉन्टिनेंट में है. एवियर रेशियल ग्रुप इज़ इन्वॉल्व. नॉट ऑल मुस्लिम्स आर अरब्स एंड नॉट ऑल अरब्स आर मुस्लिम. तो 18 अब जितने भी मुसलमानों को आप लीजिएगा उसमें 18% जो मुसलमान हैं वो अरब्स हैं और 33% साउथ एशियन. ये सब ज़्यादा डेटा उन्हीं के पास वही हैं. बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं अरब वर्ल्ड में. लेबनान में 40% हैं, इजिप्ट में 15% है, जॉर्डन में, सीरिया और इसमें इराक़ में 5 to 10% है. तो ये मोनोलिथिक यूनिट नहीं है ये. तो 500 मिलियन अफ्रीकन्स हैं. तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि ये जो आइडिया है कि हम लोग जेनेटिकली इन्फीरियर हैं उनसे, ये बिल्कुल बात नज़र में नहीं आती है. लेकिन एक बात है कि अभी हमारे मुसलमानों के जहाँ जहाँ हम हैं वायलेंस का तो है रीज़न. आई मीन देयर इज़ प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट इराक़, अफ़गानिस्तान, पैलेस्टाइन, चचनिया, कश्मीर, और कुछ दिन पहले तक बॉस्निया, कोसोवो और पास में इराक़ एंड गल्फ़ वार. तो इनका कहना है कि भाई ये तो वायलेंस तो है, इसका आपको क्या जस्टिफिकेशन है. तो बर्नार्ड लुइस और सैम हंटिंगटन, दो आदमी का नाम रखिएगा, ये आपको हमेशा इनका नाम आएगा आपके पास कि इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा. तो ये मेरा इसमें ये कहना है, श्योर इस्लाम इज़ देयर इज़ वायलेंस इन इस्लामिक कंट्रीज, नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट देयर इज़ वायलेंस इन अदर प्लेसेस ऑल्सो. दूसरी चीज़ ये है कि वायलेंस इस्लामिक कंट्रीज़ में है, इज़ इट बिकॉज ऑफ इस्लाम और इज़ इट डिस्पाइट ऑफ इस्लाम. मेरा कहना यह है कि वायलेंस को इस्लाम में इतना दबाया गया है तो इट इज़ डिस्पाइट, वायलेंस इज डिस्पाइट इस्लामिक डॉक्ट्रिन. तो इस चीज़ को हम लोगों को एड्रेस करना, ये मैंने इस किताब में एड्रेस करने की कोशिश की है. तो सैम हंटिंगटन ने, इन्होंने और बर्नार्ड लुइस ने, इन लोगों ने दुनिया को डिफरेंट सिविलाइजेशन में बांट दिया है. ये भी जान करके किया गया है सो दैट दे कैन टेल यू दैट इट इज़ ए मोनोलिथिक यूनिट. तो ये चीज़ आप
इसको समझिए। तो इन्होंने क्या किया है कि वेस्टर्न क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, ईस्टर्न क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, रशियंस का है, इस्लाम, हिंदू, बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशन, अफ्रीकन एंड लैटिन। उनका कहना है कि सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन कल्चर एंड कल्चर इज बेस्ड ऑन रिलीजन। रिलीजियस आइडेंटिटी इज द ओनली आइडेंटिटी। इज इट ट्रू? तो मैं आपको एक नक्शा दिखा रहा हूँ। ये नक्शे में आप देखेंगे, ये जो काला वाला ये आप देख रहे हैं, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन हुआ, और इस्लाम को देखेंगे वो बीच वाला हिस्सा है। अगर मेरे पास कुछ है, पॉइंटर है? अच्छा, हाँ, ये आ गया। ये वाला हिस्सा जो है, ये इन्होंने इस्लामिक सिविलाइजेशन को दिया, ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ये वाला हिस्सा, जो काला वाला हिस्सा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। ये हिंदू सिविलाइजेशन है वो इंडिया का। उसके बगल में क्रिश्चियन, ये बुद्धिस्ट का है, और चाइनीज़ का है, और ये अफ्रीकन है। ये अभी निकाल रहे हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक जस्ट उन्होंने कहा कि सारे सिविलाइजेशन जो हैं बेस्ड, जो ह्यूमन आइडेंटिटी है वो सिर्फ सिविलाइजेशन बेस्ड है, और सिविलाइजेशन और रिलीजन पे बेस्ड है। इज इट ट्रू? इन्होंने दोनों ने ये कहा कि साहब इस्लाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो इसलिए कि इस्लाम जो है ओरिजिनेट किया था डेजर्ट में। ये मार्शल ट्रेडिशन को एक्सेप्ट बहुत बढ़ावा देते हैं, और दूसरी चीज़ है कि प्रॉफिट भी जो थे, ही वॉज अ वायलेंट मैन, वो बहुत स्किल्ड वॉरियर थे, और इसलिए जो भी वायलेंस है इस्लाम मुसलमानों में, वो वायलेंट इस्लाम की वजह से है। तो मेरा ये कहना है कि ये सोचना कि ये है, ये बिल्कुल गलत है। ऑल वार्स आर रॉबरी। चूँकि इसमें वायलेंस इन्वॉल्व है, इसलिए ऑल वार्स आर आर्म्ड रॉबरी। इसमें मकसद ये है कि आप दूसरे का पैसा उठा करके अपने जेब में डाल लें, यही मकसद है। अब कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे, इसी का प्रॉब्लम है। तो लेट्स लुक एट लास्ट 200 ईयर्स में किसने कितना गेन किया, किस सिविलाइजेशन ने कितना गेन किया। तो हम देखते हैं कि 1800 से 1920 तक वेस्टर्न नेशंस ने, कॉलोनियल पावर्स ने 20 मिलियन स्क्वायर माइल अपने कब्जे में रखा। 20 मिलियन, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से करीब 50% उन्होंने एक्वायर किया फ्रॉम बाद में। और एरिया लॉस्ट बाय इस्लामिक एम्पायर्स वाज 11.5 मिलियन स्क्वायर माइल। तो ये बनता नहीं है, दे